Buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa correspondiente a la película de la sección oficial. La rueda de prensa de la película de sección oficial Moira. Tienen aquí a sus protagonistas. Y la rueda de prensa va a ser con traducción consecutiva del georgiano al inglés. Por lo tanto, quienes no conozcan el inglés, pues quizá les interese coger unos cascos de traducción al español. Porque, insisto, ellos van a hablar en georgiano y la traducción va a ser del georgiano al inglés. Y lo que quieren es escuchar su primera pregunta. The first question, please. Primera pregunta. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Sí, un micrófono, por favor. Un micrófono. Sí. Quiere preguntar si va a haber traducción a euskera. Adelante. No, simplemente quería saber eso. Sí, va a haber traducción a euskera, sí. No hay ningún problema. Sí. Hola, bienvenidos. Quería saber, hablando con el director, si este es un tema muy habitual en las películas que se hacen en Georgia y qué es lo que ha pesado más a la hora de elegir el tema. Si la parte humana de los actores, de los personajes, que es fantástica, o bien ese entorno rodeado de gente mafiosa. ¿Qué ha podido más en él? Gracias. So can it be repeated? You need to wear also the... Yeah, Okay. I'm sorry. But I cannot hear well. Yeah, I do, but it's very low. Yeah, I do. Now I do. Whether this subject is dealt with a lot in Georgia, okay? That's the subject of the film, this kind of issue, and whether when he chose the subject, whether he wanted to show and portray the human side or the delinquents, the criminal side of things that happens in the film, okay? თუ არის ეს ნორმალური ქვეყანაში, ანუ ესეთი რაღაცები თუ მართლა ხდება და რატო აირჩიეთ ეს თემა? მადლობა კითხვისთვის. Thank you for question. Gracias por la pregunta. ეს არის სოციალური დრამა. ეს არის ჩვენი ტკივილი და ჩვენ ვეცადეთ გადაგვეღო ფილმი. Yeah, of course Por supuesto, sucede. Esto es bastante habitual en Georgia. Es un drama social realmente. Es una cosa, es una especie de plaga que acontece y sucede mucho en Georgia. Estos son los problemas que tenemos y esto es lo que nos divide y nos duele. მე ვფიქრობ, ესეთი ამბავი შეიძლება მოხდარიყო, თქვათ, სიტყვაზე ვამბობ, ან მექსიკაში, ან სადმე კიდე სხვა ქვეყანაში. Esos son los problemas sociales que tenemos en Georgia, pero creo que no solamente es, por ejemplo, aquí en Georgia, sino que también sucede en lugares como México. Así que yo creo que la historia es una historia bastante realista. Hello, my name is Paul Katzenberg. Hola, Paul Katzenberg de Alemania. Me preguntaba qué es lo que piensas personalmente acerca de este sistema en Georgia que has mostrado en la película, que los valores familiares son tan importantes y es una cosa maravillosa por una parte, creo yo, pero por otra parte también significa que en esta película el hermano mayor tiene que asumir la responsabilidad por algo que no ha hecho mal, sino que lo ha hecho su hermano joven. Así que he tenido una lucha entre estos dos elementos, estos dos aspectos, a la hora de decidir si yo encuentro que es un sistema bueno o malo. ¿Y qué es lo que piensas tú acerca de esto? საქართველოში რაც გვაქვს და იგულისხმება ეს ძმამ რო აიღო პასუხისმგებლობა თავის პატარა ძმაზე და ეს რამდენად კარგია, ცუდია, როგორ მუშაობს საერთოდ. მართლა ეს რეალისტურია.
ну, მე ვფიქრობ ეს არის ფილმი ბრძოლა ალბათ იმ პრობლემებთან და ცხოვრებასთან ისე რომ არ დაგარგო შენი ღირსება. I think it's a movie Creo que es una película que lucha contra los problemas yourself, your personality. para no perder, donde no te pierdas, no pierdas tus valores ni tu personalidad. ადამიანი ეცადა და ფაქტიურად წავიდა თავის შეწირვაზე. This person sacrificed Esta persona se sacrifica a sí mismo. ეს არის ალბათ მთავარი ამ ფილმში. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ოჯახი შეეკრა, თავისი ოჯახი. possibly it's, Y posiblemente did everything to que lo más make importante the que family has one hecho, again. que ha hecho todo lo posible para que la familia sea una unidad de nuevo. ვიცით რომ არის ძალიან ვერაგი. But we know that it happens sometimes. Pero sabemos que a veces lo que sucede და ამიტომაც მოხდა ისე რომ ის ძაფი გადაიჭრა მოირას მიერ. Yeah, life is cruel and La vida es cruel. Cut it by Moira. y bueno, y esto todo ha sido afectado por, bueno, lo que sucede con Moira. Primeramente, felicidades, me ha gustado mucho la película. Quisiera hacer una pregunta a Pata. Para la película de Moira, ¿nos serviría la metáfora de que a veces el camino más corto casi siempre acaba siendo el camino más largo? Gracias. Can you repeat the last part? He's just saying whether a shortcut ends up being a long way to get to your destination. Because Partha, the character, takes a shortcut, okay, to get somewhere, but it ends up being a long way to go instead of being a short way to go. Does Partha think that that's the right thing, and congratulations on that? ანუ ოჩა ფილმისთვის გილოცავთო და პატას მინდა ვკითხო ეს მოკლე გზა რომელიც უნდა გაგევლო და გრძელი აღმოჩნდა როგორ იგზენე ამ როლში თავი ძველი გზა თვითონ ფილმში გასაგები You mean in the movie? როგორ მივედი თქვა თუ მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა იცით რა არის ქუჩაში, სკოლაში ისე ვიზდებით ჩვენ, რომ მსგავსი ადამიანები ხშირად გვხვდებიან და ბევრს ვიცნობთ ეგეთ. In the street, in life, we live En la calle, with en la people vida, like that and we grow up like that. hemos crecido de esta manera con este tipo de clase de personas en nuestro país. I have a lot of friends with Tengo this muchos kind of amigos dark, con esa past. especie de pasado tan oscuro que aparece en la película. არ ვიცი, სცენარო წავიკითხე თავიდანვე, ჩემი წარმოსახვით რაღაცები დავინახე და ბატონ ლევანთან ერთად ვიმუშავეთ და რაღაცა ალბათ გამოვიდა, არ ვიცი, მეტი რა გითხრათ თუ Yeah, unfortunately, it happens like that in Georgia. Desgraciadamente When I read the sucede así en scenario, Georgia. Cuando yo leí el guión, me gustó y al final surgió como surgió, de esa manera en toda la película. A pesar de la barrera del idioma, me parece que hay en esta película un excelente tratamiento de la imagen. Me parece que hubo en un momento como si pasaran sombras de China, ¿cómo se dice? Muy hermosos paisajes. O sea, para mí, aunque no soy un experto en cine, me pareció un lenguaje cinematográfico excelente. Muchas gracias. Es un comentario. კონკრეტეს ვარიანტში ისე სურათები იქ აჩრდილები და შემდეგ ჩინურ ვარიანტს მოაგონებდა და ძალიან კარგი იყო უბრალოდ კომპლიმენტია თქვენთვის ძალიან საინტერესოა ეს ხედები და შემდეგ ამის დამსახურება უდიდესი არის ჩვენი ოპერატორი გორკასი Yeah, it's because all this is because of Gorka. He did. Todo esto es debido a Gorka, que realizó todas las imágenes, nuestro director de fotografía.
por tu comentario. Yo creo que no es una cuestión solo de mi trabajo, sino del trabajo de todo el equipo, de la planificación del Evan, del trabajo de los actores y luego pues de haber elegido un sitio, un lugar de rodaje donde era muy fácil retratar, no había que hacer grandes cosas para retratar la vida que allí nos encontramos, el ambiente ese oscuro, y no tuvimos que realmente añadir nada nuevo a lo que allí había. O sea que tampoco fue una cosa. Sí que está bien, o sea, estoy contento de que hayamos elegido juntos pues unas esquinas donde poner la cámara que creo que daban cierto realismo a la película y que creo que han funcionado. Two questions. Dos preguntas. La primera pregunta es con relación a la película. ¿Por qué has elegido Grecia como el lugar de donde va a cantar la madre, donde trabaja la madre como cantante? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo está la situación política en el Cáucaso? Que los problemas que escuchamos nosotros pueden afectar la industria cinematográfica en Georgia. რატო ერჩეთ ეს ბერძნული სიმღერა მოსაცხერის დედა ფილმში და მე იყო პოლიტიკაზე, ანუ როგორი პოლიტიკური მდგომარეობა, სისტემა და სისტემა როგორ მოქმედებს კინოხელოვნებაზე ზოგადად საქართველოში. ხო, მივხვდი. ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან არ ვიცი რატო დაახლოებით ალბათ ერთი 50% ადამიანებისა, უფრო ქალების მიდიან საბერძნეთში სამუშაოდ. მიდიან ძალიან მძიმე სამუშაოზე, მომლელებად და სხვადასხვა ესეთ სამუშაოებზე. No sé exactamente por qué, porque en Georgia muchas mujeres viajan a Grecia y trabajan allí y hacen trabajos de distinto índole allí en Grecia. Por eso ha sido muy realista mostrarlo en la película y por eso lo hemos mostrado de esa manera, que ella viaja a Grecia. En cuanto a la canción, no la hemos traducido porque realmente no sabíamos quién realmente le estaba llamando a la mujer. Hemos tenido que dejar eso como secreto, qué es lo que sucede a esa mujer y qué es lo que subyace en cuanto a que ella está allí. Pero probablemente queda claro quién sería la persona que le llama a la mujer por teléfono. Y en cuanto a la política, no me gusta abordar cuestiones políticas, pero a veces lo tenemos que hacer. Hoy en día la situación es bastante estable, digamos normal en Georgia. En cuanto al cine, tenemos un centro cinematográfico y recientemente está funcionando francamente bien, pero desgraciadamente no hay bastante dinero para financiar las películas. Y ya sabéis que un cine o hacer cine es un lujo.
Y por eso no es tan fácil hacer una muy buena película, pero a veces funciona mejor hacer una buena película, pero con un muy bajo presupuesto. Esa es la situación tal y como está. Y es todo lo que quería decir en cuanto a esta cuestión se refiere. Esta es una pregunta para el director. La madre adelanta con 2 acciones cosas que van a pasar luego. Cuando corre una cortina, corta, tapa algo, pero deja al descubierto una parte. Y después, cuando está tendiendo la ropa, corta una parte del hilo y lo tira. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que una parte de la familia va a ser cortada para que la cosa continúe. ¿Esto fue buscado o es una lectura libre? Y por otro lado, quiero saber... el tema musical, la canción que eligió, es muy conocida. ¿Esto es para darle un carácter más internacional a la película? ¿Y por qué la eligió? ის ძაფირო გადაჭრა ქალმა დედამ დასაცვლის აივანზე რატო გააკეთა ეს გააზრებული იყო თუ ეს ნიშნავდა ოჯახის მოწყვეტას და გაყოფას ერთმანეთისგან როგორც ბოლოს იღუპება ეს მსახიობი ეგ იყო პირველი კითხვა და მეორე ეს მუსიკა არის ძალიან ცნობილი საერთაშორისო და იმისთვის ხარ გააკეთეთ რომ საერთაშორისო დონეზეც უფრო მოსმენილი იყო და მაგით გავხდარიყო ცნობილი პირველ კითხვას რაც შეეხება რასაკურველია ეს შეგნებულად გაკეთდა ძაფის გადაჭრა ფაქტიურად ამ ბიჭმა ჩვენმა მთავარმა გმირმა დაინახა რომ მას ბედისწერა არ აცდება და შინაგანად მერე უკვე ფაქტიურად სხვა რევით ჩაბარდება თავის ბედს Esto se ha hecho especialmente cortar el hilo. El joven Héctor vio que al final recibiría una buena fortuna, pero esto es lo que él considera que iba a suceder al final de la película. Y hasta en cierto modo ya se conoce que su fortuna se acabaría tal y como acaba al final de la película. ხო, ну, არ ვიცი, ეს იცით უკვე გემოვნების ამბავი იყო. ნამდვილად იმიტომ არ გაგვიკეთებია, რომ თქვა ამ მუსიკის იმედზე ვიყავით ჩვენ. Ha sido una cuestión de gusto, no le hemos elegido la canción, bueno, no nos ha preocupado especialmente a la hora de elegir la canción, pero ძალიან მოუხდა ამ ფილმს. რომლის შინაარსიც პრინციპში არ არის საჭირო, რომ ბოლომდე იყოს გაშიფრული. Toda la idea de la canción es que encaja francamente bien dentro de la película, pero no se tiene que explicar lo que es la canción hasta el final. Y eso es todo lo que quería decir. Buenos días, buenas tardes. Quería preguntarle al director si para elegir este tema, y ha dicho que en su país, y también lo ha comentado el actor principal, ha habido muchas situaciones de mafia, que conoce a muchos jóvenes que han tenido un pasado un poco turbio, oscuro. Entonces le quería preguntar al director si para elegir esta película se ha basado en algún hecho real o en algún hecho más o menos que haya ocurrido en la vida real en su país. სათაური რო აირჩიეთ, სპეციალურად აირჩიეთ, იმიტომ რომ პატამას თახსენა რომ ეს რეალურია მაფია ასე შემდეგ საქართველოში და იყო ეს დაფუძნებული თუ არა რეალურ ამბავთან, რამე რეალური აიღეთ თუ ეს შექმნილია. სათაური რატო ავირჩიეთ? არა, სათაურია, შინაარსი, ესეთი შინაარსი. ნუ რასაკურველია, რეალურია. ეხლა კრიმინალის და პოლიციის თანამშრომლობა მე მგონი მხოლოდ საქართველოში არ ხდება სამწუხაროდ. Por supuesto, es real y desgraciadamente no solamente sucede en Georgia, sino que la policía y los delincuentes van de la mano a veces y trabajan a veces por la misma causa. Yo diría que ha sido peor la situación en Georgia antes, pero ahora no es tan mala.
კიდევ ერთხელ ამბობ, სოციალური დრამა, sadაც ეს ყველაფერი ეს არ არის ზღაპარი, ეს არის ნამდვილი ამბავი. Sí, es una historia real, no es una drama social, no es un drama social. კონკრეტულად ეხლა ესეთი ამბავი რაღაცა ზუსტად არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენს ირგვლივ ეგეთი რაღაცეები ხდება. ამიტომ არის რაღაცა ეს კრებითი სახე არის ამ ბიჭის და ნუ კრებითი სცენარი გაკეთდა მანდებიდან. No es exactamente una historia exactamente realizada, pero es una combinación de distintas historias que han sucedido en Georgia. Y Héctor, el joven, bueno, surge de esta combinación de las historias. Yo quería, aprovechando que está Gorka con nosotros, quería saber cómo has llegado a este proyecto georgiano y luego que nos explicaras un poco qué hay de diferente en su cine y en el europeo y cómo ves las posibilidades de la película aquí en el festival. Gracias. Bueno, yo cuando la guerra del 2008 invadió Rusia Georgia, fuimos con un equipo de aquí de rodaje dirigido por Miguel Ángel Jiménez y rodamos una pequeña película, fue nuestra primera película allí en Georgia y luego se estrenó aquí en el festival precisamente y entonces empezamos a hacer unos lazos con una productora de allí, montamos un equipito con gente de allí y volvimos luego en el 2012 a rodar otra película que se llamó Chaika, que también estuvo aquí en el festival y ya después de Chaika pues me llamaron para trabajar allí en varias ocasiones. Esta es la última película que hemos rodado allí y nada, parte de mi pequeña carrera la he hecho más en Georgia casi que en España, así que llevamos trabajando bastante tiempo por allí. ¿La segunda pregunta? Sí. Bueno, la diferencia básica es que el cine de allí se hace con medios muy limitados, como os podéis imaginar. Son películas muy pequeñitas, muy sencillas, muy artesanas. Se hacen con el mismo cariño que las hacemos aquí o más porque hay que salvar un montón de trabas con equipos muy reducidos y tal, pero bueno, las ambiciones son parecidas. Yo creo que últimamente las películas que se hacen allí tienen más ambición de salir fuera, de ir a festivales, de que se vean fuera, que no se queden en algo muy local, porque de hecho allí tienen un circuito de distribución muy pequeñito. Pero vamos, el resto se ruedan con el mismo cariño que las hacemos aquí. Pues no te puedo decir nada, no te puedo decir nada. Espero que haya gustado y que siga su camino esta película, se lo merece. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí en el centro, ahí hay una pregunta. Me ha gustado su película mucho y me gustaría hacer unas preguntas acerca de cómo has elegido los dos actores principales, Pata y Zaza, y muestra la vitalidad del cine georgiano en los últimos años, que me parece un cine francamente fuerte. დიდი მადლობა პირველ რიგში. მე პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ჩემ ჯგუფს უყველას და განსაკუთრებით მსახიობებს. პატა და გიორგი არიან ძალიან ნიჭიერი მსახიობები. ეს არის მაგათთვის ფაქტურად დებიუტი არის დიდ კინოში. და მე ვიტყოდი რომ აი ნახევარსიტყვაში ესმოდათ ყველაფერი. და ძალიან კარგად იმუშავეს. მე მადლობა მინდა უთხრა მათ ამ ახალგაზრდებს და უსურვოთ ბევრი წარმატება. Todo el grupo tienen mucho talento, es decir, todos los actores trabajan duro, especialmente en el caso de Pata y Georgi, recibían el mensaje con media palabra, de manera muy directa, interpretaban el papel con gran talento y lo han podido hacer de esta manera. Pero tu pregunta tenía que ver con Pata y Zaza, ¿cómo los habéis elegido? Zaza არის ჩემ ბავშვობის მეგობარი, რომელიც არის ძალიან კარგი მსახიობი, არის ვაჩურის პოეტიც. Zaza es amigo mío desde que éramos niños, es poeta y un excelente actor. თავისი რაღაცა პირადი ამბების გამო რამოდენიმე წელი მუშაობდა კინოს, ცხოვრობდა უცხოეთში
და როდესაც მე ვიღებდი ამ ფილმს და როდესაც იწერებოდა ეს სცენარი, აი პირდაპირ წერის დროს ვხედავდი Zazas. Zaza vive en otro país y trabaja en otro país a nivel personal, pero cuando yo estaba escribiendo el guión y me aparecía su cara, yo le veía que encajaba en el papel que tenía que interpretar. Y cuando le propuse, bueno, interpretar el papel en esta película, dice, bueno, te lo estás jugando y yo ya no soy tan bueno como actor, le dijo al director, pero bueno, se equivocó porque él lo ha hecho francamente bien. Y yo creo que y volveré a utilizar a Zaza en más películas. Tomo la palabra otra vez, disculpen. Primero porque el trabajo de los actores es muy emocional. Nos tocó mucho junto con mi compañera, ella es francesa, así es que de la parte de ella les puede hacer la pregunta que ella quiere hacerles. El mensaje es que la honradez del personaje Paata no paga porque al final paga él con su vida. ¿Qué significa esto? Porque quiere decir que la honradez no paga, que no es recompensada. Muchas gracias. Sorry, could you repeat the last part? כן, ძალიან ემოციური იყო თამაში თვითონ მსახიობებისაც და ეს პატას თამაში განსაკუთრებით ბოლოში მისი გულწრფელობა ასე პასდება, ანუ თავს წირავს გულწრფელობა. And what was the question? Then what's the question? Okay. Do you think that that's right? Is that the message that's trying to be transmitted? That honesty doesn't მისი კეთილშობილება არ დაფასდაო რა და რას ფიქრობთ ამაზე? ანუ რიმენ გააკეთავ და არ იყო დაჯილდოვებული ბედის მხრიდანო რა. ნუ მაგაზე ვილაპარაკეთ სწორი კითხვა არა. ეს არის სწორედ ბედის წერა რა. ალბათ რომელმაც არ იცის არავითარი კანონები ცხოვრებაში. Bueno, hemos hablado de esto muchísimo y esto es una regla de la vida, es decir, la vida no conoce o no sabe de reglas. Muy bien, pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Gracias a todos.